Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat mancing. Kembali lagi kita di channel M Ajaran Lampung sahabat. Pagi ini saya mau mancing di kolam Jabur Pak Haji Apud di Pekansari Cibinong Bogor sahabat. Oke sahabat mancing, mudah-mudahan pagi ini gacor ada cintanya sahabat. Strike terus sahabat. Salam sahabat. Ini spotnya sahabat. Pancingan Jabur di kolam Pak Haji Apud di Pekansari sahabat. Mantap Kang Alek. Mantap. Ikan mamas sahabat. Pemancingnya lagi ngelamun sahabat. Atas strike. Mantap bawahnya. Waduh. Strike Kang Alek. Strike. Ikan apa nih Kang Lek? Mantap. Awas hati-hati. Neng nila. Dagingan Lek. Angkat tuh Lek. Hei, damer. Top. Asik, mantap. Bagaimana Kang Lek? Apa lagi? Kang Alek ternyata gacor nih. Mantap. Waduh. Mana Kang Alek? Mantap. Tinggal ngapulang temen. Tinggal telepon ternyata gacor nih sahabat. Oke sahabat mancing, karena waktu udah sore kita pulang sahabat. Alhamdulillah hari ini masih ada cintanya sahabat. Tapi nggak begini itu masih ada cintanya. Ini Kang Alek yang naik ikan nila nih sahabat. Oke sahabat mancing, ikuti terus video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan komen sahabat. Subscribe ya sahabat. Salam satu hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.